May gabi na ko natong tanan. Akong pagyugbo sa labing makagahong nga Dios, Amahan, Inahan, Anak ug Espiritu Santo. Kanimo Senyora Mama Inday Carmelita Hasmin, Inday Potensiana. Maayong gabi kanimo. Sa tanang mga kasantusan, kasantasan na tanan sa langit, sa mga arkangeles, kirubinis o sa tanang dili makita nga nakig-uban ka nato karon. Maayong gabi kaninyo. Maayong gabi sa akong mga igsoon sa Lanao, si Mother Myrna Esguera. Sa tanang Tagalukos, maayong gabi kaninyo. Salamat sa pag-ani. Welcome kaayo mo diri sa Alpha Omega Malawi Chapter. Sa tanang taga Orqueta City, pamilya sa Manyabo ug sa Batutoy. Sa akong mga minahal ng mga bisita, akong best friend nga akong cousin, pinaka the best of all the best to me is kanang Lisa Sumaylo. Si Malo nga one call away po ni sa akong mga panginahanglan karon kay siya may naa dito sa LGU. Salamat kay Day, man sa mong anak, o ni Jackie, ni Tata, ni Langga, o bala ni iyang bana ni Imo Jack. Welcome diri sa kuandong salamat sa panahon nga inyong gihatag kanako o sa tibuok nga pamilya sa Alpha Omega. Ako pong pag-greet sa akong mga co-celebrant sa April ang mga birth month si Dudong Cyril sa nagini sa akong mga anak. Then si Cassandra, happy birthday. Dong Albert, Sis Mercy, dita patutoy gikan sa Orqueta City. Happy birthday kanatong tanan. Mapasalamaton lagi guno kay kabalo gyud ko nga kitang tanan. We're facing mga trials, challenges in life nga ang uban ay balo ug ang uban pud kita ray nasayon. But kanang salamat kay sa inyong pag-ilan ako. Salamat kay sa inyong pagkailan ninyo nako. But napod siguro mo wala na nasayod sa akong kinabuhi. But ang Ginoo ra gyud ana tanan mo ay nagligon. Inaani ko tungod kay nakakuan ko, nakagunit ko sa Ginoo kay kung wala di ko inani. So kana ra gyud ang naghihimo kusog strength nga kanang mapadayunon ko sa akong mga obligasyon diha sa Ginoo o kining tanan akong gibuhat only to glorify God. Thank you and good evening.